Hello everyone, welcome back again to another video of my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, please subscribe the channel and click the bell icon for more updates. ट्रेन जा रहा है, ट्रेन। हेलो गाइस, तो आज हम लोग खाने वाले हैं कुछ। A few moments later. Hello everyone, welcome back again to another video of my YouTube channel. So आज हम लोगों के खाने में है चिकन और ये नींबू और थोड़ा सा नमक ले लिया और यहाँ पे इरोनबा। मतलब मेरा मम्मी चिकन नहीं खाता है तो मतलब उसके लिए इरोनबा बनाया था तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो चलो खाने स्टार्ट कर देते हैं। सो मैं पहले इरोनबा को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मानी मुनी का जो मम्मी ने जो बनाया था तो वही है। अच्छा ये पानी पी लेते हैं। और ये देख सकते हैं, मतलब आज ऐसा खाना मुझे पसंद आता है इसलिए ये वाला ले लिया। ভবনে পুরাণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰ কুৱানা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়াৰা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সপোনবোৰ ভবনে পুৰাণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰ কুৱানা মন জোছনা
ডাঙৰ জোদা হৈ গৈছে गजब बेइज्जती है হৃদয়ৰে হাসনা পরাণৰ কোলে কামনা পাহৰাই হিয়াৰ বেদনা সুৰেৰে সিক্ত কৰা না ৰিক্ত হিয়াৰ ৰচনা পরাণৰ কোলে কামনা পাহৰাই হিয়াৰ বেদনা সুৰেৰে সিক্ত কৰা না ৰিক্ত হিয়াৰ ৰচনা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়া নামেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পূৰণ মোৰ দুচকুৰ ভাষাৰে কোৱানা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়া নামেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পূৰণ মোৰ দুচকুৰ ভাষাৰে কোৱানা জোৎস্না হৃদয়ৰে হাসনা তুমি মোৰ মন জোৎস্না হৃদয়ৰে হাসনা
लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस